अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सऊदी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई और दीगर अहम उमूर पर पेशरफ्त। बल्दियाती इंतखाबात में अवाम के पास PTI के सिवा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हम बल्दियाती इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। अपोजिशन का वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद से कबल हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में ड्रामाई कमी। 4000 से कम केसेस रिपोर्ट। कोरोना की 5वीं लहर मजीद 38 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 3338 केसेस रिपोर्ट। कोयटा में सरियाब रोड पर धमाका, 2 एहलकार जख्मी। धमाका रिमोट डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके में 3 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया। MQM के विफाक में अपोजिशन जमातों से राब्तों में तेजी आ गई। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत को घर भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि शरीफ खानदान के एकतरफा फैसलों से चौधरी निसार जैसा सियासतदान किनारा कशी कर गया। शहरी सियासत में अहम पेशरफ्त। मुत्तहदा के दोनों धड़े एक होने को तैयार। फारूक सत्तार का कहना था कि हमें मिलकर तय करना होगा कि मुश्किलात के भंवर से कैसे निकलें। हमारे दरमियान तकसीम नहीं, गलत फहमियाँ हैं जिनको ख़त्म करना है। PSL 7 इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतह। कराची किंग्स को मुसलसल 5वीं शिकस्त। कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम PSL में सबसे ज़्यादा कैच पकड़ने वाले फील्डर। PSL लाहौर के मैचेस में 50% शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाज़त का फैसला। कराची में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का मतला कभी मुकम्मल कभी जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। शहर में हल्की धुंध की वजह से हद निगाह 3 किलोमीटर है। कनाडा में मुजाहिरों के सबब दारुल हुकूमत में इमरजेंसी नाफिज। मुजाहिरों का सिलसिला मुल्क के दीगर शहरों में भी फैल गया। प्रीमियर ऑन्टेरियो का कहना है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर है। बीजिंग ओलंपिक्स में कैनेडियन एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। कैंसर को शिकस्त देने वाले एथलीट ने विंटर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। कैनेडियन फ्री स्टाइल स्कीयर ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। कनाडा भर में कोरोना वायरस में फैलाव का सिलसिला जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 30,96,217 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 34,381 हो गईं। अफगानिस्तान के लिए अच्छी खबर, कई पायलट्स वापस आ गए। 5 पायलट्स ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अफगानिस्तान की खिदमत करेंगे। तालिबान मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को अफगानिस्तान वापस लाने के लिए पुरज़्म। अमेरिका में सैकड़ों अफराद का पुलिस के हाथों सिया फार्म शहरी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। 500 के करीब अफराद ने गवर्नमेंट प्लाजा के सामने शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ के साथ अदा। लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात में भारतीय वज़ीर आज़म और बॉलीवुड स्टार्स ने शिरकत की। लता मंगेशकर के इंतकाल पर भारत में सरकारी सतह पर 2 रोज़ का शोक मनाया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना केसेस में तेजी से फैलाव का सिलसिला जारी। दुनिया भर में केसेस की तादाद 39 करोड़ से तजावुज़ कर गई। हलाकतें 57,59,980 से तजावुज़ कर गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ पाकिस्तान पहुँच गए, जहाँ उन्होंने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें कीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ पाकिस्तान पहुँच गए, जहाँ उन्होंने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें की। सऊदी वज़ीर दाखिला प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ पाकिस्तानी हम मनसब
شیخ رشید احمد کی خصوصی دعوت پر پاکستان پہنچ گئے۔ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق سعودی وزیر داخلہ نے اپنے ایک روزہ دورہ پاکستان کے دوران اہم حکومتی اور سیکیورٹی شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ ترجمان کے مطابق سعودی وزیر داخلہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزارت داخلہ کا بھی دورہ کریں گے اور اپنے ہم منصب شیخ رشید احمد سے ملاقات کی۔ وزارت داخلہ کے مطابق شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف علاقائی صورتحال سمیت سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کی رہائی اور دیگر اہم امور پر بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو منظم کیا جائے۔ ہمارے کارکنان پارٹی کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں میرٹ پر ٹکٹیں تقسیم کی جائیں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی تو اس کے لیے قابل قبول ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ تحریک انصاف ملک کی مقبول ترین جماعت ہے۔ عوام کے پاس پی ٹی آئی کے سوا کوئی بہتر آپشن نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے بلدیاتی انتخابات کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ بلدیاتی انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم کے طریقہ کار پر بھی مشاورت ہوئی۔ بڑے شہروں میں میئرز کے لیے ناموں کی تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے عوامی جلسوں کا شیڈول تیار کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو منظم کیا جائے۔ ہمارے کارکنان پارٹی کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں میرٹ پر ٹکٹیں تقسیم کی جائیں گی۔ عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف ملک کی مقبول جماعت ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ عوام کے پاس پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بہتر آپشن نہیں ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں دورہ چین سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی، جس پر وزیر اعظم نے دورہ چین کی کامیابی کو اجاگر کرنے کی ہدایت دی۔ دوسری جانب اپوزیشن نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد سے قبل حکومتی اتحادیوں کا رخ کر لیا ہے۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو کی چودھری شجاعت سے ملاقات اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی قیادت کے درمیان حالیہ ملاقات میں حکومتی اتحادیوں سے رابطوں پر اتفاق ہوا تھا، جبکہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی حکومتی اتحادیوں کو پی ٹی آئی سے الگ کرنے کی تجویز سامنے آئی تھی۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے کیسز میں ڈرامائی کمی دیکھی گئی۔ یومیہ کیسز کی تعداد 6,000 سے گر کر 3,000 پر پہنچ گئی۔ ویکسین کی ایک ڈوز لینے والے افراد کی تعداد بھی 11 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز میں ڈرامائی کمی دیکھی گئی۔ یومیہ کیسز کی تعداد 6,000 سے کر کے 3,000 پر پہنچ گئی۔ ویکسین کی ایک ڈوز لینے والے افراد کی تعداد بھی 11 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے باعث 24 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد 29,516 ہو گئی۔ این سی او سی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 3,338 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کووڈ 19 کے مجموعی کیسز کی تعداد 14,63,111 ہو گئی۔ ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی مجموعی تعداد 13,44,403 ہو چکی ہے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 44,779 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک ملک میں 2,54,22,966 کووڈ 19 ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ این سی او سی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 7.45% رہی۔ ملک بھر کے 631 اسپتالوں میں کرونا وائرس کے 1,684 مریض تشویشناک حالت میں ہیں۔ ملک میں اب تک 11,13,721 افراد کو ویکسین کی ایک ڈوز، جبکہ 8,62,581 افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔ سریاب روڈ پر دھماکے کے نتیجے میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ دھماکے میں موٹر سائیکل پیٹرولنگ اسکواڈ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سریاب روڈ پر دھماکے کے نتیجے میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ دھماکے میں موٹر سائیکل پیٹرولنگ اسکواڈ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ پر ولی جیٹ کے مقام پر دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ دھماکہ ولی جیٹ کے مقام پر سڑک کنارے کھڑی موٹر سائیکل پر نصب بم کو ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا۔
सिक्योरिटी एहलकार मामूल की गश्त पर थे कि नस्ब बम के करीब आते ही धमाका खेज मवाद रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया गया। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि धमाके से मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग स्क्वाड को निशाना बनाने की कोशिश की गई। धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। धमाके के फौरन बाद ही सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद जाए वक़्वा पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी गई है। जाए वक़्वा पर बम डिस्पोजल हुक्काम भी पहुंच गए हैं। हुक्काम का कहना है कि शवाहिद इकट्ठे करके धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। एसएसपी नवीद आलम ने बताया, सरियाप रोड धमाके में 3 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था, ताहम तहकीकाती इदारे शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद ने सरियाप रोड वली जेट के करीब धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्द अनासिर सूबे का अमन तबाह करना चाहते हैं। दहशतगर्दों को उनके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। सूबे की आवाम अपने फोर्सेस के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि शरीफ ख़ानदान के फैसलों से चौधरी निसार जैसा सियासतदान किनारा कशी कर गया। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ते आगाज़ है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत को घर भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ रमजान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत लाहौर में पेश हुए। अदालत के बाहर मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत को अपने करतूतों की वजह से खौफसदा होना चाहिए। मुल्क में तबाही की दास्तान है। करप्शन ने गरीब आदमी को तबाह हाल कर दिया है। महंगाई आसमानों से बात कर रही है। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने इसकी तस्दीक की है। हुकूमत के घर जाने से मुतालिक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि ये तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है। और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि शरीफ खानदान के फैसलों से चौधरी निसार जैसा सियासतदान किनारा कशी कर गया। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ हैं। इलावा अजी एमक्यूएम के विफाक में अपोजिशन जमातों से राब्तों में तेज़ी आ गई। मौलाना फजल रहमान के बाद नून लीगी क़यादत से राब्ता करके शहबाज शरीफ से मुलाकात तय पा गई। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि खालिद मकबूल के साथ काम करने को तैयार हूँ। फैसले की घड़ी है, हमें मुखालफिन का मुकाबला एक होकर करना होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि खालिद मकबूल के साथ काम करने को तैयार हूँ। फैसले की घड़ी है, हमें मुखालफिन का मुकाबला एक होकर करना होगा। मुत्तहदा कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से फारूक सत्तार को दोबारा एमक्यूएम में शमूलियत की दावत का फारूक सत्तार ने भी मुस्बत जवाब दे दिया। कराची में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई इनात नहीं। दिल बड़ा करते हुए अपने साथियों से मिलने बहादुराबाद चला गया। आमिर खान से मुलाकात भी अच्छी रही, लेकिन खालिद मकबूल मुझसे नहीं मिले। मैं अपनी तमाम हिमायत और ताउन उनको देने गया था। मैं खालिद मकबूल के साथ काम करना चाहता हूँ। काश खालिद मकबूल उस दिन मुझे इतना बोल देते कि फारूक भाई आप बहादुराबाद आए, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल को मुखातिब करते हुए कहा कि जो लोग आप और मुझे दूर कर रहे हैं वो हमारे दुश्मन हैं। हमें मिलकर तय करना होगा कि मुश्किलात के भंवर से कैसे निकलें। हमारे दरमियान तकसीम नहीं, गलत फहमियाँ हैं जिनको ख़त्म करना है। उन्होंने कहा कि हमें ओहदे नहीं चाहिए, राब्ता कमेटी में भी नहीं आना। मैं एमक्यूएम और खालिद मकबूल को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहता हूँ। आप मेरे तजर्बे से फ़ायदा लें। नाराज़ लोगों को मिलाने के लिए हमारी सलाहियतों का इस्तेमाल करें। PSL 7 के हवाले से NCOC ने लाहौर के मैचेस में 50% शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाज़त का फैसला किया है। 16 फरवरी से 100% शायकीन स्टेडियम आ सकेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PSL 7 के हवाले से NCOC ने लाहौर के मैचेस में 50% शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाज़त का फैसला किया है। 16 फरवरी से 100% शायकीन स्टेडियम आ सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 42 रन से फतह समेट ली और कराची किंग्स को मुसलसल 5वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कराची किंग्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में भी हदफ हासिल करने में नाकाम रही और 9 विकेट के नुकसान पर 135 स्कोर बना सकी। पहले बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए। पॉल स्टर्लिंग 39, एलेक्स हेल्स 30, कप्तान शादाब खान 29 और आसिफ अली 10, आजम खान 16 और कॉलिन मिनरो 33 रन बनाकर पेविलियन लौटे। कराची किंग्स के अम्माद वसीम, उस्मान शिनवारी, मोहम्मद नबी और उमैद आसिफ ने एक एक विकेट अपने नाम की, जबकि क्रिस जॉर्डन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।
شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری، لاہور میں کھیلے جانے والے PSL میچز میں کرکٹ فینس کھل کر لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اس حوالے سے NCOC اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے مطابق 15 فروری تک 50% تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی، جبکہ 16 فروری کے بعد اسٹیڈیم میں 100% شائقین کی اجازت ہوگی۔ میچز میں کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا، جبکہ ویکسینیشن مکمل کروانے والے افراد ہی اسٹیڈیم میں داخل ہو سکیں گے۔ NCOC کے مطابق 12 سال سے کم عمر کے بغیر ویکسین لگوائے بچوں کو بھی اسٹیڈیم آنے کی اجازت ہوگی۔ کراچی کنگز کے کپتان بابر اعظم PSL میں سب سے زیادہ کیچ پکڑنے والے فیلڈر بن گئے۔ گزشتہ روز اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف میچ میں کراچی کنگز کے کپتان نے 3 شاندار کیچ پکڑے، جس کے بعد ان کے PSL میں کیچز کی تعداد 35 ہو گئی ہے۔ بابر اعظم نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے محمد نواز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یہ اعزاز اپنے نام کیا، جن کے PSL کیچز کی تعداد 33 ہے، جبکہ بطور وکٹ کیپر سب سے زیادہ 52 کیچز کامران اکمل کے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے 24 گھنٹوں میں شہر قائد میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کا مطلع کبھی مکمل کبھی جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے 24 گھنٹوں میں شہر قائد میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کا مطلع کبھی مکمل کبھی جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 16.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 16 سے 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ شمال مغرب سے ہلکی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 85% ہے۔ موسمیاتی حکام کے مطابق شہر میں ہلکی دھند کی وجہ سے حد نگاہ 3 کلومیٹر ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔